आदाब है नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूबरू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सैफाबाद पुलिस ने तंसीख शुदा करेंसी रैकेट को किया बेनकाब। 10 रुकनी टोली गिरफ्तार। 3,01,46,000 तंसीख शुदा करेंसी जब्त। ब्राह्मणवाड़ी बेगमपेट खुदकुशी केस में मुतवफिया के शौहर और ससुराली रिश्तेदारों की गिरफ्तारी। मजीद जहेज के लिए हिरासानी का इल्जाम। हिसार नगर पुलिस ने सारिक को किया गिरफ्तार। 6 लाख रुपये मालियती अशिया बरामद। एसीपी पंजागुट्टा डिवीजन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। नौ तश्कील शुदा रियासत में जराइम की शरह में खातिर ख्वाह कमी। रियासती वजीर KTR ने किया दावा। ओवैसी जूनियर कॉलेजेस का अनखरीब आगाज। कुरानदाजी तकरीब से कायद मंजीस अकबरुद्दीन ओवैसी ने किया खिताब। देखते हैं खबरों की तफसील। सैफाबाद पुलिस ने तंसीख शुदा करेंसी तब्दीली के एक रैकेट को बेनकाब करते हुए 10 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 3,01,46,000 रुपये तंसीख शुदा करेंसी भी जब्त कर ली। सेंट्रल जोन DCP डी जोएल डेविस IPS ने मीडिया को बताया कि इस टोली का सरगना शेखर बाबू साकिन मेहदीपट्टनम है और टोली मुगल्स कोट वाक़े बशीरबाग पर नोटों की तब्दीली के लिए जमा हुई थी कि सैफाबाद पुलिस ने धावा करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदगान में महेंद्र प्रसाद, योगेश कुमार, अफसर बेग, मोहम्मद शाकिरुद्दीन, KS पुरुषोत्तम, K आनंद, मोहम्मद अब्दुल नसीर, KS निवास, T साई कृष्णा के अलावा G कोटेश्वरम्मा शामिल हैं। ब्राह्मणवाड़ी बेगमपेट खुदकुशी वाक़े के सिलसिले में पुलिस ने मुतवफ़्फ़िया खातून के शौहर के बशमूल सास, ससुर और ननंद को गिरफ्तार कर लिया। ACP बेगमपेट डिवीजन के मुताबिक 25 मार्च को भाग्य लक्ष्मी ने अपनी शादी की सालगिरह के मौके पर फांसी लेकर खुदकुशी कर ली थी। शौहर और ससुराल रिश्तेदारों पर उसने हरासानी का इल्जाम लगाया था। कबल इस सिलसिले में भाग्य लक्ष्मी ने खुद विमेंस पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करवाई थी। पुलिस ने तहकीकात के जरिए डोरी हरासानी के मामले में शौहर S भास्कर राव, कुसर राजालिंगम भास्कर, सास भास्कर राव मंजुला और मुतवफ़्फ़िया की ननंद भास्कर रामानी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 और रिश्तेदार मफरूर बताए गए हैं। भाग्यलक्ष्मी जो सुसाइड कर रहा था हैंगिंग करके, जो AMD क्वार्टर्स में 304 क्वार्टर्स में हैंगिंग कर रहे थे ड्यू टू हरासमेंट ऑफ इलास एंड हस्बैंड। उसके बारे में आज उनका इलास और फादर इला और उनका जो चिन्ना आता उनको अरेस्ट कर रहे थे। तो इसका वजह यही है जो डॉरी हरासमेंट का है, तो सुसाइड के प्लेस में जो हम देखे थे वो वाल में, इसका वजह यही है जो उनका सुसाइड करने का इलास है। भास्कर है, उनका हस्बैंड शशिधर है, उनका अत्ता मंजुला है एंड रमनी बोल के जो लिखा हुआ है। और इन्वेस्टिगेशन में ये मालूम कारखाना पुलिस ने एक 4 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया जो हिंदू अवतार की मूर्ति को एंटीक बताते हुए फरोख्त करने की कोशिश कर रहे थे। ACP महाकाली डिवीजन S गंगाधर ने मीडिया को तफसीलात बताते हुए कहा कि मुल्जिमीन में 37 साला S सत्यम, 26 साला D सुरेश, 52 साला P शिवशंकर के अलावा 27 साला S रघु शामिल हैं। उन्होंने बताया कि मस्कुरा टोली हिंदू अवतार राधे कृष्णा की मूर्ति को एंटीक बताते हुए धोखाधड़ी के जरिए
فروخت کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ انہیں سکھ ولیج سے گرفتار کیا گیا۔ بولتے ہوئے 1 کروڑ کو بیچنے کے لیے پڑ رہے، تو وہ انفارمیشن کارخانہ پولیس کو ملنے سے ان لوگوں کو اریسٹ کیا گیا، اور یہ پنچلوہا وکرم بول کے بولے، لیکن یہ آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ نے ٹیسٹ کرایا ہے ڈی اے صاحب، تو آرکیالوجی والے بولے یہ پنچلوہا نہیں ہے، پتل اور آئرن، کراس سائڈ آئرن کا ہے، اس میں گولڈ اور سلور کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ابو 50 ایئرس کا ایج ہے یہ آئیڈل کا۔ یہ ایک ایسا رانگ انفارمیشن دیتے ہوئے ابو 100 ایئرس اور پنچلو وکرم بول کے 1 کروڑ بیچنا چاہ رہے بول کے ایسا چیٹنگ کرنے کے دیکھ رہے پبلک، یہ لوگ پکڑ لیے۔ اس میں ستھی ریڈی کو ایک جی وائی ریڈی بول کے 1 سال کے نیچے بیچے تھے یہ آئیڈل، یہ ستھی ریڈی اور جی وائی ریڈی ڈی میٹلا۔ احسان نگر پولیس نے ایک سارق کو گرفتار کرتے ہوئے سرقہ شدہ 11 لیپ ٹاپس کے علاوہ دیگر اشیاء مالیتی 6 لاکھ روپے برآمد کر لی۔ اے سی پی پنجاگٹا ڈویژن ایم وینکٹیشورلو نے میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ 41 سالہ ایم نرسمہا راؤ ساکن فلم نگر جوبلی ہلز کو گرفتار کیا گیا ہے، جو ویسٹ زون کے مختلف پولیس اسٹیشنز حدود میں ہوئی سرقے کی وارداتوں میں ملوث ہے۔ سارق کے قبضے سے سرقہ شدہ لیپ ٹاپس، مانیٹرز، سی پی یوز، ہونڈا شائن کے علاوہ ایک پلسر بائک اور ایل ای ڈی ٹی ویز بھی برآمد کی گئیں۔ مورور یہ مجرم تقریباً 20 سال سے جیل کو جانا، کیسز سبمٹ کرنا، باہر آنا، پھر چوری کرنا، یہ اس کا عادت ہو گیا، اس لیے اس کو ڈیفینیٹلی پی ڈی ایکٹ میں ڈال رہے ہیں۔ سب انہیں اکیلا ہے، اس کے پیچھے اور کوئی گینگ؟ کوئی نہیں اکیلا، اس کو پی ڈی ایکٹ میں بھی ڈال رہے ہیں۔ پی ڈی ایکٹ پرپوز میں ہمارا کمشنر صاحب کو ملا سے اس کو پکڑ کے یہ اچھا مال برآمد کرنے سے ہمارا ایریا تھوڑا سیف اینڈ سیکورٹی جیسا ہو گیا۔ ڈائلی ایک کیس رپورٹ ہوتا ہے ہاسپٹل سے، ڈریسر روم سے، اسٹاف سے، تو بہت یہ ہو گیا پولیس کو، بٹ فائنلی پھر اس کو بھی پھر پولیس کسٹڈی لے کے اور کون سا کیس میں کتنا کیس میں کرے وہ پورا انکوائری فردر پولیس کسٹڈی لے کے۔ صاحب انہیں سیل کس کو کرتا تھا صاحب، یہ لے کے بیچتا کس کو؟ معلوم ہے سر، چھوٹا چھوٹا فرینڈس کو، شاپس کو، ایسا معلوم ہے۔ کوئی ریسیور کے اوپر کوئی انکوائری وغیرہ کچھ نہیں؟ جلپلی پہاڑی شریف میں واقع پیدا چیرو تالاب میں 20 سالہ نوجوان غرقاب ہو کر فوت ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق 20 سالہ سہیل ساکن کاروان تیراکی کی غرض سے تالاب گئے تھے اور تالاب میں گہرائی میں جانے کے بعد وہ واپس نہیں ہوئے۔ اطلاع ملتے ہی پہاڑی شریف پولیس نے مقام واقع پر پہنچ کر تیراکوں کی مدد سے نعش کو باہر نکالا۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کیا اور سہیل کے ساتھ تیراکی کے لیے گئے تقریباً 3 ساتھیوں کو حراست میں لے کر تحقیقات کا آغاز کیا۔ سکندرآباد کے لالا گڑا علاقے میں رقمی لین دین کے تنازع کی وجہ سے ہوئی جھڑپ میں ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق پیر کی رات یہ واقعہ پیش آیا اور مگدل نامی شخص نے کسی سے پیسے لیے تھے اور رقم واپسی کو لے کر مگدل اور اس کے ساتھیوں کے درمیان بحث و تکرار ہوئی۔ بتایا گیا کہ حملہ آور بھی مگدل کا سسرالی رشتہ دار ہے۔ اس حملے میں مگدل ہلاک ہو گیا۔ پولیس نے حملہ آوروں کو بعد ازاں گرفتار بھی کیا۔ پولیس مجلس المسلمین کے رکن اسمبلی حلقہ کاروان کوثر محی الدین نے حکیم شاہ کنٹے میں اہتمام کردہ مفت ہیلتھ کیمپ کا افتتاح انجام دیا۔ حکیم شاہ کنٹے میں منعقدہ اس ہیلتھ کیمپ میں مریضوں کے معائنے کیے گئے اور رجوع ہونے والوں میں دوائیں بھی تقسیم کی گئیں۔ اس موقع پر نانا نگر ڈویژن کارپوریٹر محمد نصیر الدین کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔
इसी तर्ज पर कंपनी बाग में तामीर की जाने वाली एक मस्जिद का मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारान के अलावा अहलियान मोहल्ला और दीगर भी मौजूद थे। हल्का असम्बली महेश्वरों के इलाके शाहीन नगर में अक़लियती अक़ामती स्कूल कायम करने का पुरजोर मुतालबा किया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत वाइस प्रेसिडेंट माइनॉरिटी विंग और तर्जुमान कांग्रेस पार्टी मोहम्मद अमजद ने मकामी कांग्रेस कायदीन के साथ एक एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करते हुए गुरमगुड़ा में अक़लियती अक़ामती स्कूल कायम किए जाने की सख्ती के साथ मजम्मत की और बताया गुज़िश्ता साल भी जिम्मेदारान को तवज्जो मबजूल करवाई गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। कांग्रेस अक़लियती कायदीन ने मुतालबा किया है कि महेश्वरम के इलाके शाहीन नगर में अक़लियती अक़ामती स्कूल का आगाज किया जाए ताकि मुस्लिम तलबा और तालिबात को इसका फायदा हासिल हो सके। इनके पास तकरीबन इन घरों में 8 से 10 हज़ार ऐसे बच्चे हैं, गरीब लड़के, जो तालीम से आरास्ता होना चाहते हैं। गवर्नमेंट तो बात करती है कि जो है गरीबों के लिए फलाह बहबूदी के काम करेंगे, तालीम में हम उन्हें जो है तालीम के मैदान में हम उन्हें आगे लेकर जाएंगे, लेकिन जब कभी भी बात होती है इन चीज़ों की तो हमारे साथ सौतेला सलूक किया जाता है। गुर्रमगुड़ा जो यहाँ से शाहीन नगर से 12 से 15 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर लेके जा कर के जो स्कूल को कायम किया जा रहा है, जबकि गुर्रमगुड़े में एक 100 मकान भी नहीं है। इर्राकुंटे से लेकर के आप पहाड़ी शरीफ तक अगर आप देखें, इर्राकुंटा, शाहीन नगर, जलपल्ली, पहाड़ी शरीफ, अलजाबरी कॉलोनी, वादी सालीन, वादी मुस्तफ़ा, इन बस्तियों में मुस्लिम पॉपुलेशन इस कदर है कि वहाँ से लेके वहाँ तक लगभग 1 लाख का पॉपुलेशन है। मैं अदबन गुजारिश करूँगा कि हमारे दिगल कृष्ण रेड्डी साहब से और यहाँ के MP विश्वेश्वर रेड्डी साहब से कि आप लोग जो है, और ख़ास करके माइनॉरिटी के जो हमारे अब इस वक्त इंचार्ज उस्मानिया यूनिवर्सिटी बजट साल 2017-18 पेश किया गया। प्रोफेसर वी अम्मा, डीन फैकल्टी ऑफ साइंस ने बजट रिपोर्ट पेश की, जबकि जुमला तखमीना बजट 665.15 करोड़ रुपए दिया गया है, जिसमें डेफिसिट 92.19 करोड़ रुपए बताया गया है। इस मौके पर वाइस चांसलर उस्मानिया यूनिवर्सिटी प्रोफेसर S रामाचंद्रम के अलावा एकेडमिक स्टाफ, एग्जीक्यूटिव काउंसिल अराकीन और दीगर मेंबरान भी मौजूद थे। बजट में 100 साला तकारीब के पेश नज़र चंद खुसूसी उमूर शामिल किए गए, जिनमें सेंटिनरी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की तामीर, तलबा और तालिबात के लिए 2 हॉस्टल्स की तामीर और स्किल डेवलपमेंट सेंटर का क़याम भी शामिल है। बाज़ा वाइस चांसलर उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने रेवेन्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद अमजद से तफसीली तौर पर बात भी की। एकेडमिक सेनेट में प्रेजेंट करे थे हम। तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट ब्लॉक ग्रांट के रूप में 269.17 करोड़ सैंक्शन करे। इसके अलावा 200 करोड़ ये सेंटेनरी सेलिब्रेशंस के बारे में भी सैंक्शन करे। इसके अलावा उस्मानिया यूनिवर्सिटी में इंटरनल रिसोर्स में 150 करोड़ जनरेट करते हैं। पूरे रिसीट्स 673.87 करोड़ है। पूरे एक्सपेंडिचर 767.15 करोड़ है। इसमें डेफिसिट है 92.19 करोड़। इसके बारे में हम और एक बार गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं ये 92 करोड़ भी सैंक्शन करने बोल के। ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस नशीमन नगर तालाब कट्टा में कुरानंदाजी के जरिए तकरीबन 200 तलबा और तालिबात को दाखिले दिए गए। इस तकरीब में कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी, चेयरमैन दारुस्सलाम एजुकेशनल ट्रस्ट, डायरेक्टर स्कूल्स आयशा रुबीना, सहाफ़ी M.A. अजीज़, नसीर गयास के अलावा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स मिर्ज़ा मुस्तफ़ा, सलीम बेग, नसरीन सुल्ताना और दीगर भी मौजूद थे। मस्कुरा ब्रांच को दाखिलों के लिए तकरीबन 800 दरख्वास्तें वसूल हुई थीं, जिनके मुंजिमला खुराक के जरिए 200 बच्चों को दाखिला दिया गया।
اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے اعلان کیا کہ آئندہ تعلیمی سال سے اویسی جونیئر کالجز کا بھی آغاز کیا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے ہم نے بھی سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے ذریعے اپنے طور پر کام کیا اور ان اسکولوں کی بنیاد رکھی، عمارتیں بنائی، اور آج الحمدللہ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری مرکز سیاسی کی طاقت کا نتیجہ ہے اور ہمارے اتحاد کا نتیجہ ہے اور ہمارے ایوان میں نمائندگی کا نتیجہ ہے کہ آج ریاستی حکومت بھی ریزیڈنشل اسکول چلا رہی ہے۔ تو آج حکومت جو کام کر رہی ہے، ہم نے اس کام کو آج سے 15 برس پہلے ہی آغاز کیا تھا۔ یہ ہماری کامیابی ہے، نہ صرف یہ کامیابی بلکہ میں یہ بھی کہوں گا آپ سے کہ آج آپ کو یاد دلاؤں کہ میں نے 1999 میں اپنا پہلا الیکشن لڑا تھا تو یہی بات کہی تھی کہ میں معصوم بچوں کے ہاتھوں میں کتاب کو تھمانے آیا ہوں، ان کے معصوم انگلیوں میں قلم تھمانے آیا ہوں، ان کے کمزور کھانوں پر کتاب اور بستے کا وزن ڈالنے آیا ہوں، ان کے اندھیرے زندگیوں میں نئے علم کے روشنیوں کو پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو لوگ خے خے مارتے تھے، ہنستے تھے اور کہتے تھے کیا اکبر اویسی اسکول بنائے گا، کیا قلم تھمائے گا، کیا کتاب دے گا پڑھنے کے لیے۔ لیکن آج وہ بات حقیقت میں تبدیل ہوئی، ایک نہیں، ارے اعلان اور وعدہ تو ایک اسکول کا تھا، آج ایک اسکول سے زیادہ آج کئی اسکول بن گئے ہیں اور کئی بلند عمارتیں کھڑی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک اور وعدہ کیا تھا کہ یتیم اور غریب بچیوں کے شادیوں کا انتظام کرواؤں گا اور برابر کراتا رہا، ہر سال 200 غریب لڑکیوں کی شادیاں کرواتا رہا، ابھی بھی کرواتا رہتا ہوں۔ لیکن آپ بتائیے کہ آپ نے ہم کو نمائندے بنا کے ایوان میں بھیجا تو ہماری نمائندگی سے جو کام ہم نے شروع کیا تھا آج حکومت کو وہ کام کرنے پہ ہم نے مجبور کروایا، اور شادی مبارک کی اسکیم کو حکومت کے سامنے پیش کر کر اس کو قبول کروایا اور 51,000 روپیہ آج ہر غریب کو ملتا ہے۔ یہ کام بھی مجلس کا ہے، ہم نے کام کروایا اور 51,000 سے بڑھا کر اس سال سے 75,000 کر دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ سال کے بجٹ میں مجلس نمائندگی کرے گی اور 75,000 کو 1,00,000 روپیہ بنائے گی۔ آپ کو یہ بھی یاد دلاؤں کہ 99 میں نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ کئی غریبوں کو، بیواؤں کو وظیفہ نہیں ملتا ہے، ہم دیں گے۔ الحمدللہ ہم کئی برس تک بیواؤں کو وظیفہ دیتے رہے سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے ذریعے، لیکن پھر آج ہم اپنی طاقت کے ذریعے، اپنی نمائندگی کے ذریعے آسرا پینشن کو ہم نے ہر غریب کے گھر تک، ہر بیوہ کے گھر تک، ہر معذور کے گھر تک ہم نے پہنچایا اور اس وظیفے کا انتظام بھی حکومت سے کروایا ہم نے۔ تو مجلس اور دوسروں میں فرق یہی ہے، مجلس اتحاد المسلمین حکومت کے عمل کرنے کا انتظار نہیں کرتے، اس سے پہلے جتنا ہو سکتا ہے اپنے سے کرتی ہے۔ یہی مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ یاد رکھو، دنیا میں اگر تم کو بلندیوں تک پہنچنا ہے، نام کمانا ہے، عزت کمانا ہے، شہرت کمانا ہے، تو صرف اور صرف یہ بلندیاں، زندگی کی کامیابیاں اگر حاصل ہو سکتی ہیں تو صرف اور صرف علم کی دولت سے حاصل ہو سکتی ہیں۔ صرف جذباتی تقاریر سے یا نعروں سے ہماری مفلسی دور نہیں ہوگی، ہماری مصیبت و پریشانی دور نہیں ہوگی۔ اگر دور ہوگی تو صرف اور صرف جہالت کے خاتمے سے ہوگی اور علم کے روشنی سے ہوگی۔ آج دنیا اگر ہم کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھ رہی ہے تو اس لیے نہیں دیکھتی کیونکہ ہمارے پاس جہالت ہے، علم نہیں ہے۔ لیکن آج اکبر الدین اویسی نے جو کام کیا ہے، شاید میں زندہ نہ رہوں میرے کام کے نتائج کو دیکھنے کے لیے، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ آئندہ 20-25 برس بعد دنیا جھکے گی اور آپ کے علم کے سامنے سلام کرے گی اور کہے گی کہ یہاں قابلیت ہے، یہاں علم ہے، یہاں پہ جہالت نہیں ہے۔
यही अज़्म है, यही इरादा है जिसको लेकर हम आगे बढ़े हैं। आज जरूर मैं इस मौके का फायदा उठाते हुए आपसे मुखातिब हो रहा हूं, लेकिन मुखातिब होने का मकसद यही है कि आपको बता सकूं कि दुनिया में बहुत से रईस हैं, दौलतमंद हैं, लेकिन अल्लाह ने किसी को हिदायत नहीं दी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझ गुनहगार को हिदायत दी कि इल्म के लिए काम करो, तो हम काम कर रहे हैं। हमारा काम हमारी पहचान है, हमारा काम हमारी कामयाबी की निशानी है, हमारा काम हमारे आखिरत का सौदा है, हमारा काम हमको हमारे गुनाहों से माफी दिलाएगा अल्लाह के सामने। हम यही सोचकर काम कर रहे हैं। 30,000 खवातीन को हमने ट्रेन किया है सालारे मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट के ज़ेर इंतजाम चलाए जाने वाले इदारों में। स्विंग का, ब्यूटिशियन का, क्या क्या क्लासेस नहीं हुए। यहाँ पे इस इमारत में पकवान के तक क्लासेस हम करते थे गर्मा में, वो तक सिखाए। हमने काम किया है और काम के जरिए अपने नफूस को छोड़ा है, और जब काम किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह दावे से कह सकता हूं कि हमने खुद अपने बलबूते पे काम किया है। कोई झोली लेकर, हाथ फैलाकर बाजारों में हमने पैसा मांग कर आवाम से काम नहीं किया। जो भी हमारी इस्तिताअत थी उस इस्तिताअत के हिसाब से काम किया। जब ये इमारत बनी तो इतनी खूबसूरत नहीं थी, इसलिए नहीं थी कि हमारे पास जितना पैसा था, जो भी हमारी सलाहियत थी उस हिसाब से बनाए। अल्लाह ने आज दिया है तो आज हमने इस इमारत की शक्ल बदल दी। आज ये इमारत खूबसूरत हो गई, अच्छी हो गई। हमने इस इमारत के लिए रेनोवेशन का काम किया तो करीब 1.5 करोड़ रुपया हमने सर्व किया। एक आलीशान लाइब्रेरी बन रही है ऊपर टॉप फ्लोर पर। इतनी अच्छी लाइब्रेरी और कुतुबखाना होगा कि हर किताबें दस्तयाब रहेंगी। हम चाहते हैं कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चे सिर्फ किताब की इल्म से वाकिफ न हो, बल्कि हम चाहते हैं कि दुनियावी इल्म से भी वह वाकिफ हों, स्ट्रीट स्मार्ट बने और दुनिया के मसाइब मुश्किलात में आगे बढ़कर हालात का मुकाबला कर सकें। वैसा इल्म, वैसी तरबियत देना हमारा नज़्मुल-ऐन है और हमारी कोशिश है। हमारे टीचर्स हैं और आसान नहीं है काम करना मेरे भाई। नए शहर में अगर कोई स्कूल होगा तो पढ़ाने वाले भी मिल जाते हैं, टीचर भी मिल जाते हैं। पुराने शहर में अगर अच्छा टीचर है, हम उससे बोलेंगे कि नशेमन नगर में आके पढ़ाओ, तो कोई नहीं आना चाहता। कहते हैं मैं बीएड हूं, एमएड हूं, काबिल हूं, मैं पुराने शहर की तंग गलियों में क्यों आऊं। आज ये हमारे पास जो जितने असातिज़ा, ये जितने लड़कियां, ये टीचर्स हैं, ये काबिल मुबारकबाद है कि ये आप ही के इस महल्ले के हैं और आप ही के बच्चों को तालीम देने की जिद्दोजहद कर रहे, कोशिश कर रहे हैं। आसान नहीं होता। हमारे दवाखाने हैं, इतनी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े डॉक्टरों से हम कहते हैं कि आइए, तो कहते नहीं ओल्ड सिटी हम नहीं आना चाहते। आसान नहीं है चलाना, बहुत मुश्किल है, एक चैलेंज होता है। और कोई दुनिया में अपने जेब से कौम की मुकद्दर को बदलने के लिए कोई कुछ नहीं करता, लेकिन आज हम कर रहे हैं ये काम। और ये काम इसलिए कर रहे हैं कि जब हम इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे तो दुनिया हमको याद रखेगी कि ये इमारत खड़ी है तो इस शख्स ने कुछ काम किया था। लोग आते हैं, चले जाते हैं और लोग उनके नाम को भूल जाते हैं। कल को मैं भी नहीं रहूंगा, जमीन की ग़िज़ा बन जाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन जब तक ये इमारत खड़ी है और इस इमारत में पढ़ने वाले बच्चे जब तक पढ़ते रहेंगे, इंशाअल्लाह मेरा नाम जिंदा रहेगा और हर पढ़ने वाले बच्चे के इल्म के जरिए अल्लाह मेरी कब्र के अजाब को कम करेगा। और हो सकता है कि अगर किसी नेक की दुआ लग जाए तो शायद अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ करते हुए जन्नत में मुझे भी मुकाम अता कर दे। यही एक जज्बा है जिसको लेकर हम काम कर रहे हैं। और ये इमारतें, ये स्कूल आपकी हैं, इसकी हिफाजत करिए। मुझे तकलीफ होती है बयान करते हुए कि रात की तारीकी में हमारे इमारतों पर फतरे फेंके जाते थे, कांच के शीशों को फोड़ा जाता था,
अरे ये स्कूल यहाँ पर बनाया तो मैं किसके लिए बनाया हूं? आपके बच्चों के लिए बनाया हूं, और आपको चाहिए कि आप इन इमारतों की हिफाजत करें। हर उस नजर जो इस इमारत पर ललचाई हुई नजर से देखती है, इस इमारत को नुकसान पहुंचाने की नीयत से देखती है, आपका काम है कि आप आगे बढ़कर उन आंखों को लोच दे, उन दीदों को निकाल दे जो इन इमारतों पर बुरी नजर लगाकर देखते हैं, क्योंकि यह आपकी इमारत है, यह मेरी नहीं है। इसमें आपके बच्चों को इल्म हासिल हो रहा है, इस बात पर गौर करें। बल्लागुड़े में हम वहां पर एक और स्कूल का आगाज करेंगे, और उस स्कूल के साथ जूनियर कॉलेज व डिग्री कॉलेज का भी आगाज करेंगे, ताकि हमारे बच्चे डिग्री और जूनियर कॉलेज को भी हासिल करें। इंशाअल्लाह ताला नशे नगर का पहला बैच हमारे बच्चे और बच्चियों का आइंदा साल निकलेगा, और निकलने के बाद वो सीधे से ओवैसी जूनियर कॉलेज में तालीम हासिल करेगा इंशाअल्लाह, ये हमारा इरादा है। और वहां पे होगा तो वहां से निकलकर फिर डिग्री कॉलेज में हम उनको देंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारा काम इतना है कि मैं दावे से कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में कोई सियासी जमात, कोई सियासी रहनुमा मजलिस और अकबरुद्दीन ओवैसी के काम का मुकाबला नहीं कर सकते जितना काम हमने किया है। जिंदगी के हर शोबे हयात में हमने काम किया है, और ये तालीम में हजारों बच्चे ज़ेर तालीम हैं हमारे इदारों के जरिए। ये बहुत अपने आप में कारनामा है। यहां पे वोकेशनल ट्रेनिंग देने के लिए जगह नहीं है, तो हमने एक और इमारत सालम चौक के पास बनाई है, हेल्थ सेंटर, डायग्नोस्टिक सेंटर, और उसके साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग की बड़ी इमारत बनाई है सालम चौक पे। आज उस इमारत में इंशाअल्लाह ताला सदर मजलिस की पार्लियामेंट चल रही है, पार्लियामेंट का सेशन होने के बाद सदर मजलिस आएंगे और सालम चौक की उस इमारत का भी इफ्तिताह करेंगे, और इस इमारत में जहां पे हमने इतना जबरदस्त रेनोवेशन किया है इंशाअल्लाह ताला नकीब मिल्लत सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों इन दोनों इमारतों का फिर से एक और तकरीब के साथ हम इफ्तिताह करेंगे और बताएंगे कि हम क्या काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं। आपने खुद देखा असरा हॉस्पिटल आज कैसा हो गया। आज हम कोशिश कर रहे हैं काम की, और काम जो कर रहे हैं अल्लाह जरूर इसको कबूल करेगा। इल्जामात तो लगते रहे हैं, लगे अभी भी लग रहे हैं, आगे भी लगेंगे, हमको इल्जामात की परवाह नहीं है। लेकिन इल्जामात लगाने वालों से हमारा सवाल है कि बताओ कि तुमने क्या किया कौम मिल्लत के लिए। सिर्फ इल्जामात तनकीदें करते रहे, एक छोटा टाइप राइटिंग इंस्टीट्यूट नहीं डाल सके, एक कंप्यूटर सेंटर नहीं डाल सके। जिंदगी पूरी गुजर रही है चंदों में और ज़कात के नाम पर पैसा इकट्ठा कर कर मजलिस पर तनकीद करते हो। तुमने क्या किया बताओ। अरे मजलिस अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस। आज देखते हैं के बात की खबरें। रियासी वजीर बल्दी नज़्म व नस्ख के.टी. रामाराव ने कहा है कि मुत्तहिदा आंध्रा की तक़सीम और तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासत में जराइम की शरह में कमी वाक़ई हुई है। डीजीपी ऑफिस में जराइम पर काबू पाने के सिलसिले में कायम किए गए क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क प्रोजेक्ट का उन्होंने इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद खिताब करते हुए के.टी.आर. ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद अमन व कानून का मसला पैदा होने के खदशात ज़ाहिर किए गए थे, लेकिन हुकूमत ने अमन व कानून की सूरत हाल पर काबू पाते हुए इन खदशात को गलत साबित किया है। भारतीय जनता पार्टी के रुकन असेंबली किशन रेड्डी ने कहा है कि असेंबली इजलास के दौरान रियासती हुकूमत ने कई सवालात के गलत जवाब दिए हैं। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि बेरोजगारों के लिए रोजगार, डबल बेडरूम मकानात, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को बाकायदा बनाने का अमल के अलावा केजी ता पीजी मुफ्त तालीम और किसानों के मसाइल पर भी हुकूमत वाज़ेह जवाब देने से कासिर रही है। बीजेपी कायद ने कहा कि शहर के सरकारी दवाखानों में अमवात की कई इत्तलात असेंबली इजलास के दौरान भी आती रहीं, लेकिन हुकूमत अपनी कारकर्दगी का ढोल ही बजाती रही।
قائد اپوزیشن جانا ریڈی نے ایک بار پھر تلنگانہ حکومت کے بجٹ کو اعداد و شمار کا کھیل بتایا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے جانا ریڈی نے کہا کہ بجٹ کو لے کر انہوں نے جو شبہات ظاہر کیے تھے، سی اے جی رپورٹ سے ان شبہات کی درستگی ثابت ہوتی ہے۔ جانا ریڈی نے کہا کہ بجٹ اجلاس کے دوران عوامی مسائل کو اٹھانے کی کانگریس پارٹی کی جانب سے ممکنہ کوششیں کی گئیں، تاہم حکومت نے عوام سے کیے گئے وعدوں کو تاحال پورا نہیں کیا ہے۔ اس موقع پر رکن قانون ساز کونسل محمد علی شبیر نے بھی کہا کہ گزشتہ 3 سالوں کے دوران پیش کیے گئے 4 بجٹ سے متعلق کانگریس نے کہا تھا کہ ٹی آر ایس حکومت کے بجٹ حقیقت سے دور ہے۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ میں غلط اعداد و شمار پیش کیے گئے ہیں اور سی اے جی رپورٹ میں یہ ثابت ہوتا ہے۔ దూరం ఉన్నది దీంతో పెరుగుతుంది బడ్జెట్ కూడా చెప్తే వాళ్ళే అంటున్నారు రెవెన్యూ తగ్గిపోయింది, స్టాంప్ డ్యూటీ తగ్గిపోయింది, ట్యాక్స్ సేల్ ట్యాక్స్ తగ్గిపోయింది, కానీ బడ్జెట్ మాత్రం పెంచుతామన్నారు। ఫస్ట్ ఇయర్ 1,15,000, 1,30,000, 1,49,000। ریاستی وزیر زراعت پوچارام سرینواس نے محکمہ زراعت اور ہارٹی کلچر کے اعلیٰ عہدیداروں کے ہمراہ ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ ریاستی وزیر زراعت پوچارام سرینواس نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ڈسٹرکٹ ایگریکلچرل آفیسر سے رپورٹس بھی حاصل کی۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایات جاری کی کہ تمام پروجیکٹس کی عاجلانہ طور پر تکمیل کی جائے۔ ریاست بھر میں جاری ممکنہ پروجیکٹس کے سلسلے میں کابینی سب کمیٹی کا ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا گیا۔ ریاستی وزیر امکنہ اندرا کرن ریڈی اس کابینی سب کمیٹی کی قیادت کر رہے ہیں، جبکہ ریاستی وزراء ای راجندر اور مہندر ریڈی اس کابینی کمیٹی میں شامل ہیں۔ اجلاس میں شامل عہدیداروں کو ہدایات دی گئیں کہ امکنہ اسکیم کے تحت جاری پروجیکٹس کی تمام تفصیلات پیش کی جائیں اور اس کی عاجلانہ تکمیل پر زور دیا جائے۔ آخر میں ہم خبریں ایک بار پھر۔ سیف آباد پولیس نے تنسیق شدہ کرنسی ریکٹ کو کیا بے نقاب، 10 رکنی ٹولی گرفتار، 3,01,46,000 تنسیق شدہ کرنسی ضبط۔ برہمنواڑی بیگم پیٹ خودکشی کیس میں متوفیہ کے شوہر اور سسرالی رشتہ داروں کی گرفتاری، مزید جہیز کے لیے ہراسانی کا الزام۔ ایسار نگر پولیس نے سارق کو کیا گرفتار، 6 لاکھ روپے مالیتی اشیاء برآمد، اے سی پی پنجاگٹا ڈویژن کی میڈیا کانفرنس۔ نو تشکیل شدہ ریاست میں جرائم کی شرح میں خاطر خواہ کمی، ریاستی وزیر کے ٹی آر نے کیا دعویٰ۔ اویسی جونیئر کالجز کا عنقریب آغاز، قرآن اندازی تقریب سے قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے کیا خطاب۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز۔ ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیتے ہیں کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا۔ السلام علیکم۔